Hello guys! It's me again, Alexa Vilatra, ang inyong pinakagwapa nga YouTuber. And today guys, special episode ning himoon nato sa akong YouTube channel. Kay dili ta mag-create og makeup tutorial, instead maghimo ta og product review sa pinakasikat og pinaka-trending karon nga product sa cosmetic, which is the Meisheng Eyelash Perm Solution. Daghan akong nakitaan guys ng mga posts, Instagram, social medias, nga kani daw siya effective and very long lasting. So para mibaw to na siya guys, ato siyang suwayan karon. Kay barato ra kay siya guys. Sa 300 pesos lang nimo sa Lazada or sa Shopee. Guys, munindot na mo eyelash guys. So sa mga dugayan, ato na siyang suwayan. And of course, dili ako ang suway guys. Kay per naman tag-lashes daan. Instead, na ako'y special guest today. Akong pinakagwapag, akong pinaka-sexy o best friend ako nga model. Let's welcome Ariah Angela! Hi guys! It's me, Ariah. Ako day karon ang model ni Zulatra sa Meisheng Eyelash Solution. Okay guys, and you can follow her sa iyang mga social medias account. Sa Facebook, Ariah Angela! sa iyang Instagram. Just me, Ariah. O last, sa iyang TikTok. Ariah 13. Okay, guys. Follow back kayo guys. Yeah, so you can follow her on her Instagram. And for me, guys, my Facebook channel, Veilatra, and my Instagram is Alexa Vilatra. And yes, you can click, like, and subscribe to my channel, guys. Do not forget that, okay? And Ariah, exactly ba kamusta sa itong Meisheng Solution? Okay, so good luck na! Let's go! Enseño cómo es. Mueva la cadera.
póngalas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace. One eternity later. Okay guys, so ara na ang result sa to ang eyelash no. Super curl gid siya guys. Kung kita niyo from straight curl na gid yung hair. Now ma-confirm ta nga super effective gid siya. Oh, see tanaw guys, oh. Super curl and we are so very happy sa resulta and I hope kung mo try mo ka mo sad happy sad mo. Bye.